redirect this question to Pratik Shetty. So, as a journey and winner of ILEAD 2030 challenge, what inspired you to pursue this path? Were there any circumstances, any moments that shaped your vision for leadership as well as these innovations? त्यो अघि इन्जिनियरिङकै कुरा गरिरहेको थिएँ होइन, त्यो जुन ग्याप छ प्रोफेसनल र एकाडेमिया बिचको ग्याप, अनि त्यसपछि हामीले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि पनि त्यो मलाई कति कुराहरू चाहिँ रमाइलो अलिकति पनि लाग्थेन, मैले पढ्ने मात्र नहुन्थेँ। अनि त्यसपछि तर अनि मैले अलिकति त्यो हामी कम्युनिटीमा इन्भल्भ भएको कुरा पनि भनेको थिएँ होइन, त्यति बेला चाहिँ वी वर्क विथ किड्स, अनि किड्ससँग काम गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन 7th चाहिँ, अनि त्यो पढाउँदाखेरि मैले जुन पहिला नबुझेको कुरा पनि म बच्चालाई पढाउन जाँदाखेरि चाहिँ धेरै बुझ्न थालेँ। अनि त्यो अनि जब आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्न थालेपछि वी स्टार्टेड टु रिसर्च डिफ्रेन्ट वे नि, त पढाउँदै त्यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ वेजहरू थियो कि त्यो स्टेम पढाउने जुन चाहिँ हामीलाई पढाएको थिएन। सो त्यो चाहिँ वे रङ हो, करिकुलम होइन भनेर चाहिँ आई रियलाइज। त्यसपछि चाहिँ अनि वी आर वर्किङ अन द जेन्डर ब्यालेन्स इन स्टेम भनेपछि सो हामी क्लासरुममा पनि 3जना मात्र थियौँ। सो अनि त्योभन्दा अगाडिको स्टोरी कुराहरू सुन्ने भनेको लाइक अब तिमीहरू किन इन्जिनियरिङमा आएको भन्ने क्वेसन त जहिले सुनिरहेको हुन्थ्यो, बट हामी 3जनाको मार्क्स त त्यो बोइजको त कहिले पनि कम थिएन, अनि हामी प्र्याक्टिकलमा पनि राम्रै गरिरहेको थियो। सो वाइ किन अझै त गर्न सक्ने कुरा रहेछ त, सो यो कुरा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। सो त्यो चेन्ज गर्नको लागि ह्याभ टु गो द अर्ली एज, अनि अर्ली एजमादेखि नै त्यो स्टेम भनेको इन्ट्रेस्टिङ भनेर बुझाउनु पऱ्यो। किन भन्दा मलाई त 6th सेमेस्टरसम्म स्टेम भनेको बोरिङ नै भइसकेको थियो नि त, तर त्यो त होइन रहेछ। सो त्यो मोटिभेसन थियो एउटा होइन, यो चेन्ज मेकर चाहिँ स्मार्ट सिटी स्टार्ट गर्नुको चाहिँ। अनि त्यहाँ आउँदाखेरिको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ धेरै थियो पनि भनौँ होइन, किन भन्दाखेरि स्टेमलाई अहिले जसरी यो सबैजनाले इभन अहिले त गभर्मेन्ट इज अल्सो वर्किङ फर द स्टेम नि त, तर त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति यो यसरी ओपन चाहिँ थिएन। सो वाइ गाइज आर गोइङ ब्याक टु द स्कुल्स एन्ड टिचिङ देम, आफै ठुलो भएर पढिहाल्छ नि त भन्ने कुराहरू थियो। सो त्यसको लागि अलिकति माइन्ड सेटमा पनि वर्क गर्नु पऱ्यो, स्टेम किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। अनि पछि कोभिड आएपछि त थिङ्स एकदमै इजी पनि भयो, सबैजनाले अनलाइन एजुकेसन यो सबै कुरा बुझेपछि। सो मेरो लागि मेन इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ त्यही नै थियो, आफ्नै एक्सपिरियन्स। अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ लाइक यो मिसकन्सेप्ट छ नि स्टेम इज हार्ड भन्ने छ एउटा, स्टेम इज नट गुड फर वुमेन। सो त्यो त आफूले एक्सपिरियन्स गर्दा त त्यो त रियालिटी चाहिँ थिएन, द्याट इज जस्ट मिन। सो त्यसलाई चाहिँ कसरी अब आई क्यान स्प्रेड द ओभर द अदर पिपुल भन्ने मोटिभेसनले गर्दा चाहिँ आई स्टार्टेड। Okay, so now I'd like to redirect the question to Ishika Didi. So, as a founder of great initiative Abhay Project, what advice would you give to young change makers who want to start their initiatives but feel confused and overwhelmed? I don't think I'm in a position to give any advice while I'm looking for advices. I know, but go for it. Like I said earlier, if you want to take a step back, even if you do take a step back, make sure you take 2 steps forward. And you reach out, don't hesitate to seek help. हामी लाज मान्छौँ एकदमै, हामीलाई केही गर्नु पऱ्यो भने पनि झन् स्पेसली विथ अस हामी पहिलेदेखि हेल्प माग्नु हुँदैन, हामी आफै सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ। हेल्प माग्यो भने हामी अलिकति कमजोर देखिन्छौँ भन्छौँ नि, द्याट्स नट इट। सिक हेल्प, जाऊ अगाडि, जे गर्नु मन छ तिमीहरूको अनफिनिस्ड थट्स छ भने पनि put it down somewhere. There's always someone who's willing to contribute to that. And if you don't find someone, reach out to us. I'm sure Amit Zara would be over happy to help you out. So I think that's it. So I'd like to ask this question to Sagundi. So many aspiring product managers struggle from transitioning from technical roles. So what advice would you give to engineers who want to move into product management? My advice would be to learn about product management and straightforward, but then just to give you an overview of what is the difference in engineering and product management. So engineering ma kasto huncha bhandakeri मैले मेरो मम्मीलाई मैले के काम गर्छु भनेर सम्झाउँदाखेरि यो इक्जाम्पल दिन्छु कहिलेकाहीँ। सो इन्जिनियर्स आर लाइक मिस्त्री है, अनि प्रडक्ट म्यानेजर्स आर लाइक त्यो ब्लुप्रिन्ट बनाउने आर्किटेक्चर अनि ठेकेदार मिक्स। अनि वान्स यु हेभ त्यो नक्साको ढोका कहाँ राख्ने झ्याल राख्ने यु स्टार्ट होइन, यु युज युर स्किल्स अनि इट्टा थप्दै जाने। बट देन फर्स्ट इमेजिन फर इन्जिनियर्स टु कोड दे वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, पहिला सुरु त के बनाउने हो
होइन problem statement you need to start with that अनि that skill you can develop by participating into different hackathons because त्यहाँ चाहिँ you try to drill down into the problem होइन अनि त्यसपछि whenever you are building something ask your project manager or product manager why are you building it because product management is all about finding why are we building it होइन त्यसपछि engineering is what are we building and how we would build it त्यो चाहिँ collaboration हुन्छ so try to be involved in that discovery process होइन नक्सा बोल्दाखेरि नै यो ढोका यहाँ किन राख्नु लाग्यो maybe you can होइन practice that and I think it's not that complicated and engineering ko technical knowledge is an added advantage for the product manager म आफै पनि पहिला कोडिङ गरेर QA गरेर अनि product management मा आएको so I get to practice all those skills which is an I feel like an added advantage for my role. Okay. Now I'd like to ask this question to you, Vashnati. So in your experience, what makes an effective mentorship program and how can the students here find their mentors who is best for them? So okay, mentorship, so I think it's really important, you know, that really shaped my journey, you know. So how can you find mentors for that? I think make use of your social platforms, like you have LinkedIn, even like Facebook, Instagram. I say you reach out to them. Always initiate the communication, conversation, reach out to your mentor, reach out to professionals. Like you might be interested in UI UX or DevOps, or like afno surrounding or like Sydney network you don't have someone who does that. So always you can reach out to LinkedIn Magoira and to LinkedIn my request button that say you have that option where you send request so first of all they always have a clear goal. You cannot reach out to someone and say oh my interest because the jumble up so that's why I have a clear goal. Okay, mala is my interest and I need help in this and I'm sure a lot of people are very happy to help you. Like we're very will be so happy if you connect with us on LinkedIn or if you have any questions. Or could say keep yourself accountable also. Like you have your mentors and mentor the bato dikhadinu huncha sikaidinu ta huncha ni ta tara like they're not your problem solver or anything it's up to you. Like you have to be accountable of yourself, you have to be open to feedback and or could say I think always keep learning also. Like your mentors will teach you something so you say like apply it before you forget it. So I think that would be